Jom kita teruskan dengan the next stage in embryogenesis. So kita ada gastrulation, which is the formation of 3 germ layer. So 3 germ layer ni saya dah sebut before this, which is ectoderm, endoderm dan mesoderm. Tapi kita takkan discuss secara detail sangat lah. Okay? And then daripada 3 germ layer ni kita akan belajar juga ada development of extra embryonic membrane, which is saya dah kata before this juga, extra embryonic membrane ni dia adalah bukan sebahagian daripada embryo, tapi kita akan guna dia sewaktu pregnancy dan kita akan discard ataupun buang waktu kelahiran. Okay? So untuk extra embryonic membrane ni ada 4. So daripada 3 germ layer ni and then boleh membentuk 4 extra embryonic membrane. Yang ni kita akan tengok lah. During gastrulation ni, embryo pada waktu ni kita sebut sebagai gastrula, okay? Ataupun gastrula. Okay, jom kita pergi kepada gastrulation. Okay, gastrulation ni berlaku pada week kedua pregnancy. Kalau week pertama pregnancy kita dah belajar berlaku cleavage dan juga implantation of embryo dekat endometrium wall. So untuk week kedua ni kita akan tengok formation of 3 germ layer, which is nama proses tu gastrulation. So the first point, blastula ataupun blastosis akan develop menjadi gastrula, which is 3 layer embryo. And then gastrulation is the formation of 3 germ layers. It occurs after the implantation of embryo complete at the endometrium wall dekat uterus. And then kita belajar before this, blastula ataupun blastosis tu, dalam structure tu kita dah belajar ada inner cell mass. Okay, kalau tak ingat kita recap balik. So dalam tu ada inner cell mass, okay, dalam blastula ataupun blastosis ni lah. Okay, and then dia kata dekat sini, the inner cell mass akan differentiate menjadi 3 germ layers. So the first germ layer kita ada ectoderm, which is the outer germ layer. And then the next germ layer kita ada mesoderm, which is the middle germ layer. And then the last one adalah endoderm, which is inner germ layer. So mesoderm ni dia di antara ectoderm outer layer dan juga endoderm inner layer. And then for your information, daripada 3 germ layer ni kita boleh menghasilkan 4 extra embryonic membrane, which is kita boleh buat amnion, yolk sac, allantois dengan chorion. So mana-mana gabungan antara 3 germ layer ni kita boleh dapat 4 extra embryonic membrane lah. And then for your information juga, daripada 3 germ layer ni akan terhasil juga organ. Okay? So beberapa organ lah, antaranya organ yang terbesar yang ada pada human adalah skin, kulit. Okay? Nanti kita akan belajar lah daripada ectoderm kita boleh dapat organ apa, mesoderm organ apa dan endoderm organ apa. Okay? Okay, so untuk gastrulation, untuk bahagian yang formation of 3 germ layer daripada inner cell mass, ini sahaja yang kita akan discuss. Kita takkan discuss lebih. Tapi kita akan discuss lebih untuk bahagian ni lah, which is 4 extra embryonic membrane yang datang daripada 3 germ layer yang kita dah sebut ni lah. So ni berlaku pada week kedua and onwards. Okay, so jom kita tengok 4 extra embryonic membrane. Okay, point dekat sini dia kata 4 extra embryonic membrane are created to support the development of the embryo. They provide protection to transport nutrients and waste. So dia kata the 4 extra embryonic membrane that comes from the 3 germ layer ataupun that arise from the 3 germ layer, function dia adalah untuk support the developing embryo, okay, during pregnancy. Daripada 4 extra embryonic membrane tu, ada yang akan provide protection, ada yang akan transport nutrient, and then ada yang akan transport waste. Okay? So dia berbeza lah function dia, tapi kesemua 4 ni dia dihasilkan untuk support developing embryo. And then dia kata dekat sini, these extra embryonic membrane are not part of embryo. So dia bukan sebahagian daripada embryo ataupun dia adalah embryo, bukan. Okay? Sebab tu kita kata dia akan dibuang sewaktu parturition ataupun at birth lah. Okay? And then 4 extra embryonic membrane are, the first one kita ada chorion, which is form chorionic villi, finger-like projection that invade into endometrium wall to allow transfer of nutrient and gases, later on become placenta.
Okay, actually chorion ni dia datang daripada trophoblast juga sebenarnya. Okay, trophoblast kan saya dah ajar before this, dia akan produce finger-like projection yang kita panggil sebagai trophoblastic villi. And then later on bila extraembryonic membrane ni ada develop chorion, actually sebenarnya daripada trophoblast tu akan jadi chorion and then akan jadi placenta lah. So dia lebih kurang macam tu lah. Okay. So untuk chorion ni dia akan membentuk chorionic villi, sama juga macam trophoblastic villi tadi, and then later on akan jadi placenta. So senang cerita kita boleh cakap daripada trophoblast yang ada dekat blastula tadi tu, dia akan develop menjadi chorion and then develop menjadi placenta. Okay. And then the second extra embryonic membrane kita ada amnion. Amnion ataupun amniotic sac. So dia kantung amnion lah. Okay. So dalam tu ada amniotic fluid. Which is amniotic fluid ni bahasa conversation kita adalah air ketuban. Okay. So function amnion ni adalah untuk absorb shock and protect the embryo. Maksudnya dia akan serap apa-apa impact lah, okay, kepada embryo tersebut dengan dia protect embryo. And then kita akan tengok lah later on banyak lagi function amnion ni. The third extra embryonic membrane kita ada allantois, which is dia akan form blood vessels and become part of umbilical cord. Umbilical cord ni adalah tali pusat. And then the last extra embryonic membrane kita ada yolk sac, which is dia akan form blood cells and become part of umbilical cord. Tapi bila dah lahir nanti kita punya blood cell bukan dibuat di situ dah lah, okay? Dibuat di bone marrow, okay? So untuk allantois dengan yolk sac ni dia akan membentuk umbilical cord, okay? Which is tali pusat lah. Dia tidak bercantum allantois dengan yolk sac ni. Dia separate tapi dia akan membentuk umbilical cord. Okay, let's move on to the next slide. So ini adalah extra embryonic membrane. So paling luar ni adalah chorion. That's why lah saya kata chorion ni dia datang daripada trophoblast. Sebab kita dah belajar before this, trophoblast dia akan extend dia punya finger-like projection lah yang kita namakan sebagai trophoblastic villi. So later on dia akan develop menjadi chorion. So chorion pula, so nama dia dah bertukar jadi chorionic villi lah, okay. And then the next extra embryonic membrane kita ada amnion, okay. And then ini adalah amniotic sac, kantung. And then dalam tu ada amniotic fluid, air ketuban. And then kita ada allantois dan juga yolk sac. So allantois ni yang saya kata tadi, dia akan form blood vessel and become part of umbilical cord. And then kita ada yolk sac, which is dia akan form blood cells and become part of umbilical cord. So dua ni akan, okay, dia duduk sebelah-sebelah and then dia akan jadi tali pusat lah, okay. Okay, so gambar ni mungkin lebih jelas, okay. So ni chorionic villi, placenta portion untuk fetus and then maternal portion of placenta ni dekat endometrium lah, okay. And then kita ada paling luar sekali ni chorion, okay. And then kita ada amnion. And then kita ada amniotic fluid. And then kita ada embryo yang tengah develop. And then kita dah belajar juga extra embryonic membrane. Kita ada allantois dengan yolk sac. So allantois yang warna hijau ni and then yolk sac yang warna kuning. So nampak dia tak fuse together. Dia just duduk sebelah-sebelah secara separate. And then dia akan membentuk umbilical cord. Okay, so kita dah tahu 4 extra embryonic membrane tadi. Kita recall balik chorion, amnion, allantois dengan yolk sac. So jom kita pergi kepada function untuk setiap extra embryonic membrane. So kita pergi dulu the first extra embryonic membrane, chorion, yang paling luar tadilah. Kita recap balik. So ni yang paling luar. And then ada chorionic villi, okay. So untuk chorion ni, dia adalah the outermost membrane, membrane yang paling luar, tapi bukan kulit perut ibu bukan. So dia di dalam jugalah. So di dalam tapi dia yang paling luar, outermost membrane. And then dia surround the embryo and other extra embryonic membrane. So kalau kita tengok
Dia ni yang paling luar, membrane yang paling luar, and then dia akan surround the other extra embryonic membrane. So kalau kita tengok pun the other extra embryonic membrane, amnion, allantois dengan yolk sac semuanya di dalam chorion. Okay, that's why kita kata dekat sini dia surround the embryo dan juga 3 other extra embryonic membrane. Okay, function dia adalah untuk site of gases exchange. Sebab kita nampak ni chorion ni, and then dekat bahagian endometrium wall of mother tu ada chorionic villi. So chorionic villi ni yang akan invade the endometrium tu lah. So dia akan allow gases exchange antara mother dengan fetus ataupun growing embryo lah. Okay, the next extra embryonic membrane kita ada amnion. So amnion ni dia akan encloses the embryo in a fluid filled amniotic cavity. The fluid is amniotic fluid. So amnion ni akan meliputi embryo tu dalam cavity dia, which is dalam cavity dia tu ada fluid yang kita namakan sebagai amniotic fluid, air ketuban. So kita dah tahu daripada pengetahuan kita sebelum-sebelum ni, memang fetus dia akan duduk dalam kawasan yang ada fluid lah. Okay, so cuba kamu bayangkan kalau tidak ada fluid dalam tu. So kalau kepala dia terkena bahagian ni, terus berlekuk kepala dia, okay? Ataupun terkena bahagian ni, so cedera, okay? And then kenapa kita kena letak dia dalam environment tersebut? So amnion ni function dia kalau kita tengok untuk protect the embryo from dehydration. And then the second function untuk amnion adalah cushion the embryo against mechanical shock. So kalau ada impact ke atas embryo ataupun ibu terjatuh ke, okay, dan sebagainya, so amnion ni akan cushion ataupun protect the embryo, ataupun kita kata akan lessen the impact of mechanical shock tu lah. Okay. And then the third function adalah allow the embryo to move freely within the amniotic fluid. So sebenarnya lebih senang embryo tu bergerak dalam keadaan yang fluid lah, instead of keadaan tu dry. Okay. And then the fourth one adalah maintain a constant temperature surrounding the embryo. So temperature untuk amnion ni ataupun amniotic fluid ni lebih kurang macam body temperature lah. Okay. And then warna dia lupa pula saya bagi tahu, clear lah macam water. Okay. Okay, cukup untuk function amnion. Kita pergi kepada the third extra embryonic membrane. Kita ada yolk sac. So yolk sac ni small in human. Kalau animal lain mungkin dia besar lah. Okay. And then incorporated into umbilical cord. Okay, so dia akan menjadi parts of umbilical cord, tali pusat. So function dia tadi temporary site for blood cell formation. So tempat blood cell dihasilkan lah, tapi secara temporary sahaja, bukan secara permanent lah. Sebab bila lahir, kita tahu manusia ni dia punya blood cell formation dekat bone marrow. Okay. And then the last extra embryonic membrane kita ada allantois. So allantois ni adalah an outgrowth of the developing digestive tract. Yang ni kita tak perlu tahu detail lah. So kita terus pergi kepada function dia. Dia akan contribute kepada blood vessel formation in umbilical cord. So blood vessels yang di dalam tali pusat tu kita namakan dia sebagai umbilical vessel lah. Actually dia blood vessels, okay? Cuma di dalam umbilical cord, tali pusat, nama dia umbilical vessel. So untuk yolk sac dengan allantois ni, once again diorang akan jadi umbilical cord, tali pusat. So function untuk tali pusat adalah untuk connect fetus to the placenta, which is placenta ni ada fetus portion, ada juga mother's portion lah. Yang itu pun kita tak perlu tahu detail. Okay, alang-alang kita dah cakap pasal placenta tadi, jom kita tengok detail sikit about placenta. So placenta ni nama lain dia uri, ataupun ikutlah negeri lain dia sebut benda lain, okay? Tapi commonnya kita guna uri lah ataupun tembuni. So placenta ni adalah combination of chorion and endometrium tissue, which is chorion ni adalah fetus portion, which is saya dah cakap chorion ni datang daripada 3 germ layer tadi. Lebih tepat sebelum tu dia datang daripada trophoblast dulu, and then
Untuk endometrium ni memang kita tahu ada pada mothers lah, which is dekat bahagian uterus. So bila kita kata placenta ni, dia ada gabungan antara fetus portion dengan maternal portion, which is fetal portion adalah chorion, okay, and then maternal portion adalah endometrium. So ini akan membentuk placenta. And then dekat placenta ni dia ada fetal and maternal blood vessels. So tidak sama blood vessels antara mums dengan fetus. And then maternal blood dengan fetal blood pun dia tidak akan bercampur lah. Dia tak semestinya mother's blood A, fetal blood mesti A. Dia tidak begitu. Okay? So takkan boleh bercampur lah. So placenta ni akan jadi perantara antara maternal side dengan fetal side. Okey, jom kita tengok function placenta ni. Pertama, supply nutrient to the growing embryo. So apa-apa yang ibu makan ataupun minum, so nutrient tersebut dibagilah kepada fetus melalui placenta tadilah. Okay, and then melalui umbilical cord. So tapi dia tidaklah dapat secara sebiji-sebiji ke. Let's say mak makan buah ni, memang dapat buah directly dekat anak. Dia tidak begitu. Okay. And then function kedua placenta, site of gases exchange. So untuk oksigen dan juga carbon dioxide. So fetus ni memang dia bergantung penuh kepada ibu dia lah, okay, untuk gases exchange. And then the third function, remove waste product from the fetus. And then placenta juga provide immune protection kepada fetus, sebabnya mothers tu dia boleh provide natural passive immunity kepada fetus, okay? Sebab mothers antibody tu boleh cross over the fetus. And then the last one, placenta produce and secrete hormone which is estrogen dan juga progesterone. Yang ni yang saya cakap tadi, okay? Sebelum ni yang secrete estrogen dengan progesterone adalah corpus luteum yang dalam ovari. Jadi by the time placenta fully develop, which is berlaku pada second trimester of pregnancy, bulan keempat atau bulan kelima pregnancy, so placenta pula take over function corpus luteum untuk secrete estrogen dengan progesterone. Okay? After that, corpus luteum akan degenerate. So kalau kita tengok gambar dekat sini, so yang ni placenta. So kita nampak dia connect dengan umbilical cord, okay, tali pusat of the fetus lah. And then placenta ni juga dia connect dengan mother's uterus, ataupun lebih tepat lagi dekat endometrium wall tu, okay. And then kalau kita tengok gambar zoom in dekat kawasan ni, kita akan nampak maternal portion of placenta yang dekat belah sini lah, which is maternal portion of placenta adalah endometrium. And then untuk fetal portion of placenta, kita dah belajar ada chorion, okay, which is outermost layer lah, layer yang paling luar yang kita dah belajar untuk extra embryonic membrane. Mother's blood vessels ni dia tidak akan bercampur dengan fetus blood vessel, okay, dia tidak akan bercampur. And then blood pun tidak akan bercampur lah antara mothers dengan fetus. And then kalau kita tengok placenta yang dekat bahagian tengah-tengah ni, akan ada small blood vessels ni, which is dia lah yang akan exchange, okay, nutrient, gases exchange dan juga remove waste product lah antara fetus dan juga mothers, okay. So dia akan exchange antara dua ni lah. Kalau mother kepada fetus, selalunya mothers tu dia akan bagi nutrient, oksigen, antibody, vitamin, water dan sebagainya. So kalau daripada fetus kepada mother, selalunya excretory waste lah, okay? Waste product daripada fetus. And then kalau kita tengok slide seterusnya, so dia kata dekat sini, so yang ini adalah placenta, tapi ini adalah fetal portion of placenta yang kita panggil sebagai chorion. So yang ni adalah maternal portion of placenta, which is kita panggil sebagai endometrium. So endometrium wall yang dekat uterus lah, okay. So dia akan ada small blood vessels kat sini yang akan bertindak untuk exchange antara fetus dan juga mothers lah, okay. And then semuanya lalu umbilical cord untuk dipaskan kepada fetus. And then yang kita dah cakap tadi, mother dia boleh bagi kepada fetus nutrient, oksigen, antibody dan sebagainya. Okay, saya rasa sampai tu saja untuk stage yang kedua, embryogenesis, which is gastrulation. Kita dah belajar 3 germ layer dan juga kita dah belajar daripada 3 germ layer tu ada formation of 4 extra embryonic membrane.